ada itu beberapa 10 perusahaan saya itu kelihatan sekali mereka melakukan underinvest ekspor ke Amerika misalnya. Jadi income-nya lebih rendah kan, nilai ekspornya juga lebih rendah di sini. Jadi saya lebih banyak di situ. Pak Purbaya. Diundang makan siang. Makan siang lama bukan menteri kelihatannya. Tapi itu bawa laporan Pak, bawa map. Ini selalu jaga-jaga kalau tanya jangan sampai nggak bisa. Gitu apa aja tuh yang disiapkan berarti? Jadi ada apa? Saya cuman apa? Nggak ada studi itu apa yang saya sebutin kemarin. Perusahaan sipil mana aja yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab, tapi kalau nggak tanya saya diam aja. Perusahaan apa aja Pak? Bisa disebutin nggak sih Pak? Kan nggak boleh kalau itu. Saya cuma tes 10 perusahaan besar. 3 pengapalan masing-masing perusahaan saya random dipilih. Dan hasilnya ternyata inti-inti aja ya. Cukup signifikan tuh. Kita lihat ya. Oh, bukan ya gitu. Karena ini apa? Sudah. Karena ini. Ada itu beberapa 10 perusahaan saya itu kelihatan sekali mereka melakukan underinvest ekspor ke Amerika misalnya. Apa sekarang Amerika misalnya harganya di sini berapa? Cuman 1/4 atau 1/3 harga yang di Amerika. Jadi dia di sini perusahaannya jadi rugi. Ini lihat, mana sih? Karena ini juga. Jadi di sana, jadi income-nya lebih rendah kan, nilai ekspornya juga lebih rendah di sini. Jadi saya lebih banyak di situ. Ada misalnya contohnya ya, saya nggak beli sebutan perusahaannya ya. Tapi ini ada. Ini salah satu perusahaan nih dari Indonesia dikirim harganya semuanya 2.600.000. Di sana di Amerika impornya 4.200.000. Jadi deltanya ada 57% lebih rendah. Ada yang lebih gila lagi ya. Ini satu perusahaan lagi impornya 144, 1.444. Dari sini ekspornya, di sana 4.400.000. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal. Jadi itu mungkin saya laporin kalau ditanya, kalau nggak ya udah. Itu berapa perusahaan berarti Pak? 10 ya? Ada berapa perusahaan? 10 ya Pak? 10 besar semuanya seperti itu. Berarti 10 besar berarti lebih dari 10 Pak, atau gimana? lebih dari 10 lah. Saya cek 10 besar, saya pengen tahu data yang kalau dilaporin, kalau semuanya kan rumit. Banyak kan. Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga. Berarti perhitungannya kerugian mencapai berapa Pak berarti Pak selama ini Pak? Bisa banyak lah. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya mendukung program nuklir sipil Iran. Rusia tetap akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Rusia siap memberikan dukungan bagi pengembangan energi nuklir yang damai di Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Putin mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ahli nuklir Rusia akan terus bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Bushehr yang terletak di selatan Iran yang dibangun oleh perusahaan negara Rusia Rosatom. Rusia dengan tegas tetap akan mendukung operasional pembangkit tersebut meski ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Доверяют нам в полном объеме и не без основания доверяют, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить.
Serangan udara Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir diklaim telah menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran. Namun Iran membantah. Iran mengatakan rantai pasokan nuklir negara tersebut masih utuh, meski Amerika berulang kali menargetkan kawasan yang diyakini memproduksi senjata nuklir. Kondisi pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei terus membaik, di mana Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Sementara itu, pemirsa, Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, masih hidup meski kondisinya belum diketahui dengan pasti. Namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. Any guidance on what those opinions are? I have opinions on my opinions too, but I'm not going to share them here either. Understood. Understood. What about the second front of this conflict, which is Lebanon, but not Lebanon, it's Hezbollah? Is that near an end? Is that a war that is nearing an end? And has Israel achieved its strategic and tactical goals against Hezbollah? Hezbollah had 150,000 ballistic missiles and rockets before the war. 150,000. That's the densest concentration of these projectiles on the planet. And they were all aimed to destroy our cities, not only to harass the north of the country with rockets, but to destroy our cities, Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, you name it, with ballistic missiles that come raining down. You know, each one has half a ton or a ton of explosives, and they come down. It's like a bus coming down with amazing speed, and the destruction is terrible. We destroyed the bulk of that. We destroyed about more than 90% of that. But that still leaves them with thousands of rockets and some ballistic missiles. And that's still a big issue. They still hold Lebanon hostage. Hezbollah is basically a proxy of Iran. Iran holds Lebanon. We have no quarrel with Lebanon. We can make peace with Lebanon. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Pernyataan yang disampaikan dalam wawancaranya di salah satu media di Amerika Serikat. Well, they're militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar, they have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them.
but we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it. And they would have used it on Israel and the Middle East right now. And maybe beyond. They actually had rockets that, you saw that the other day, that could reach Europe. They would have used it 100%. And by the way, not 50% or 100% they would have used. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Bagei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan.